ভয়ের কিছু নাই, es gibt nicht zu befürchten। কেনার কিছু নাই, es gibt nicht zu kaufen। কান্নার কিছু নাই, es gibt nichts zu weinen। Hallo meine liebe Leute, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie sind allen gut, mir geht es auch gut। So Leute, আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে জার্মান ভাষায় কিছু শর্ট বাক্য, যেগুলো আমরা বাংলা ভাষায় সচরাচর মানে বলে থাকি। তো আমরা সেগুলো আজকে শিখবো। তো সেগুলো হচ্ছে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তো দেখা যাক, আমরা শুরু করি। Los geht's। বলার কিছু নাই, es gibt nichts zu sagen। দেখার কিছু নাই, es gibt nichts zu sehen। করার কিছু নাই, es gibt nichts zu tun। ভয়ের কিছু নাই, es gibt nichts zu befürchten। কেনার কিছু নাই, es gibt nichts zu kaufen। কান্নার কিছু নাই, es gibt nichts zu weinen। পড়ার কিছু নাই, es gibt nichts zu lesen। শেখার কিছু নাই, es gibt nichts zu lernen। খাওয়ার কিছু নাই, es gibt nichts zu essen। লেখার কিছু নাই, es gibt nichts zu schreiben। For more video, subscribe this channel.